Bibili kami ng lychee juice. Only 30 baht. Small glass, 40 baht. Ayan siya. Ayan. Yeah, very popular dito sa Thailand. Longgan. Ano pa sa Thai alaya ka? Lamyai siya me? Lamyai juice ngay. Yan. Lychee. Longgan. Tama ba? Longgan. Yeah, longgan. So, in Thai word, it's lamyai. Lamyai juice. Ngayon ko lang matitikman to. Yan siya. Talagang binabaran siya ng ng longgan fruit, guys. Ayan siya. Lamyai. Aloy mayakap. Ayan. Ayan siya. Dito to sa Phuket Town. May event ngayon, guys. Ayan siya. Lamyai. Ano na? Lamyai, siya may? Yan, lamyai. Ayan. Nam lamyai. Nam lamyai.มีอะไรบ้างวันนี้ มีเยอะครับต้องเข้าไปดูเลย อ๋อจริงเหรอ ใช่ทะลุไปนู่นเลยทะลุหลัง ฝั่งนู้นใช่ไหม ใช่ใช่ ไม่ใช่เป็นเกนวันนี้ไม่ใช่เป็นเกนเจใช่ไหม ไม่ใช่ ไม่ใช่อ่ะang ganda. Ayan na siya. Okay. Longgan juice, nam lamyai. Sa Thai word, guys. Ayan siya. บ้านอัมพวาค่ะ Ban Amphawa siya may? ใช่ Nam lamyai. Dito sa Phuket Town to, guys. Try nyo pag nandito kayo sa Phuket Town. Kapun kap. Ayan siya, guys. Tikman na natin. Sarap. Oh, aloy. Aloy na may one na. ครับ Very natural juice siya, guys. อัมพวา Lychee flavor, lychee juice, lamyai, nam lamyai. ทาน500ไหม Masarap. Pick up, ช่วยนะแม่อ่ะเปิดได้ไหมอยากชิม อะไรอ่ะ Ayan. มึงบอกกู500เมื่อกี้ อร่อยไหม สวยไปเลยก็อุ้ยสวยอ่ะ เนี่ยเนี่ย ธนาคารไทยนะ อร่อย เริ่มผ่าน อร่อยนะ Masarap siya, guys. Tikman nyo to pag nandito kayo sa Thailand. Wala. Kapun kap. Thank you. Say bye-bye.